Entschuldigung. Was ist das? Das ist ein Abtropfgestell. Wenn Sie das dreckige Geschirr spülen, dann ist das feucht und Sie müssen das ja trocknen lassen. Und Sie stellen das einfach hier rein zum Beispiel. 他の商品もキーフレーズを使ってご紹介。まずはこちら。Was ist das? Das ist ein Passiersieb. これはマッシュポテトを作るときに使う道具で、ハンドルを回すと簡単にじゃがいもを裏ごしすることができます。続いてはこちら。Was ist das? Das ist ein Schneebesen. 実はこれ泡立て器。先が平らになるので洗いやすい上に収納にも便利。こちらの店は今ではキッチン用品の専門店ですが、もともとはドアノブや郵便ポストなど真鍮商品の店として始まりました。消費者の需要の変化に対応しながら扱う商品を変化させ、代々店を守ってきたそうです。8代目オーナーのボーンさんです。Und wie lange geht schon die Geschichte des Hauses zurück? Wir haben unseren Ursprung 1774. 1774? Ja, und seitdem immer Familienunternehmen und immer im Familienbesitz. Ah ja, und inwiefern hat sich das im Laufe der Zeit verändert, das ganze Familienunternehmen? Jahrzehnte, man muss sich immer weiterentwickeln. Wir fingen mal an mit einer Messinggürtlerei und da wurde gegürtelt, dann wurden Sachen zugekauft, dann wurde gar nicht mehr gegürtelt. Und so hat halt jedes Jahrzehnt und jedes Jahr halt einen anderen Schwerpunkt und man entwickelt sich immer weiter. Und das geht halt dann von den Messern, dann geht es halt über die spitzen Gewürze, die wir hier haben. Und halt dann bis zu den Pfannen, ne, das ganze Kochhandwerk, was ich Sinnvolles in der Küche brauche. Und keine Küchenspaßartikel. 特に包丁はドイツの職人の技の結晶といえます。Aus welchen Gegenden kommen die? Sind die bekannt für ihre Qualität? Wir sind bemüht, halt hier aus der Region zu kaufen. Ne? Wir leben hier vor Solingen. Solingen ist eine Messerstadt, wo die Messer geschmiedet werden. Da braucht man nicht unbedingt halt Messer, ich sag, aus Frankreich oder aus Italien zu importieren. Ne? Und so versuche ich schon, die gute Qualität hier in der Region zu bekommen. その品質のほどは Messerscharf. 切れ味抜群ですね。こうした地元のものを大切にしながら店の伝統を守り続けています。Ich werde den Laden bestimmt noch mal besuchen. In diesem Sinne vielen Dank. Ja, Alles danke. Gute für die Zukunft und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quelle drôle de chaussure! Ça doit être si difficile de marcher avec. Quelles formes étranges! Voyons voir. Ah, je comprends. Les guettas sont des chaussures traditionnelles. Elles sont faites en bois. En japonais, on dit que les guettas font karan kolon. Moi, je dirais plutôt clap clop. Waouh! Ce monsieur fabrique des guettas sur place. En dessous, c'est ce qu'on appelle les dents des guettas. Autrement dit, les Japonais arrivent à marcher sur leurs dents. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir. Tiens!
Qu'est-elle en train de faire? قرر السيد محمد أن يصطحب الصبي بسيارته. كان اسم الصبي علي، وهو الابن الوحيد لعائلة تعمل في صناعة الشحن البحري. كان يسكن بالقرب من ميناء. هذه سفينة والدي. لقد توقف عن العمل منذ سنة تقريباً. هنا بيتنا. هل تشرب الشاي؟ نعم، شكراً. أنا هنا يا والدي. حمداً لله على سلامتك. ماذا فعلت؟ مشكلة، الموظف لا يعرف أي معلومات. كيف حالك الآن يا والدي؟ أشعر بضيق في صدري وخفقان في القلب. ستصبح بخير إن شاء الله. يا سيدي، عندي سؤال لو سمحت. أريد أن أعرف المزيد عن كنزكم. حسناً، سأشرح لك. في الماضي البعيد، وعندما كان جدي صغيراً، عندما كان جد علي صبياً، كانت هذه المدينة قائمة على استخراج اللؤلؤ الطبيعي. في ذلك الوقت ذاع صيت بحر العرب كمكان لاستخراج اللؤلؤ، وعاش كثير من الرجال على صيد محار اللؤلؤ. وذات يوم، حينما كان الجد يفتش عن اللؤلؤ، رأى حطام سفينة ضخمة. كان الحطام لسفينة تجارية غرقت في العصور الوسطى، وهناك وجد الجد كنزاً يلمع. كان الكنز أسطرلاباً من الذهب الخالص. وبعد الحصول عليه، حقق الجد نجاحاً كبيراً في صناعة الشحن البحري، وذاع صيته كأحد أكبر تجار العرب. ولكن منذ 10 سنوات توالت المصائب على العائلة. فعندما غفل السيد حسن والد علي عن الكنز للحظات، قام أحد البحارة بسرقة الكنز. هرب البحار إلى خارج البلاد، واختفى الكنز في السوق السوداء. ومن وقتها توالت المصائب. قلت الصفقات التجارية، فقدت زوجتي العزيزة. في الحقيقة أصبت بمرض في قلبي، وأخبرت أن ما تبقى من عمري قليل. سيشفى والدي إذا أجريت له عملية جراحية. أريد استعادة الكنز لتأمين التكاليف. ألا يؤسفك بيع الكنز؟ إطلاقاً، طالما شفي والدي. Alors, ce panneau est typique des restaurants parisiens. On a un panneau, donc c'est écrit en écriture cursive. Donc un brunch, c'est-à-dire petit déjeuner et déjeuner, les deux en un, et c'est proposé le dimanche.
avec snack, crêpes, omelette, salade, croque, tapas. Et ici, les boissons, bière et cocktails, le tout pour 21,50 €. 隣の店にも食事のメニューが。 Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de choses à manger qui sont proposées. Donc cette carte est assez compréhensible grâce aux parties qui sont écrites en orange, à partager. Ça veut dire que ce sont des plats qu'on peut partager à plusieurs. Les entrées, les œufs bio, les sandwichs. Alors, vous avez peut-être eu l'impression que les menus, les cartes, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais si vous arrivez à retenir quelques mots clés essentiels, comme œuf par exemple, peut-être arriverez-vous à faire votre choix facilement. ではカフェの中にはどんな表示があるのでしょうか。 Ah, je vois des tarifs là. Regardez. En général, il y a deux tarifs qui sont appliqués pour le comptoir, pour la consommation au comptoir et pour la salle et la terrasse. 同じコーヒーでもカウンターだと1ユーロ、店内やテラスだと 2.2 ユーロです。そうなの? En général, au comptoir, les consommations sont moins chères. Ah, et ici, je vois des suggestions, ce qu'il y a à manger. Je vois par exemple qu'il y a des huîtres. Ah bah, par exemple, je vois que ces personnes mangent des huîtres. Bonjour, vous mangez des huîtres, est-ce qu'elles sont bonnes? D'accord, bon appétit. Eh bien, moi aussi, j'ai bien envie de profiter de la terrasse du café. Alors, je vois qu'il y a une carte, là aussi. Voyons voir les consommations. Alors là, les boissons sont très bien expliquées. Donc, à Paris, il y a plusieurs sortes de café. Vous avez le café ou le décaféiné, sans café. Donc, c'est un expresso. Le café allongé avec un peu plus d'eau. Le café noisette. D'ailleurs, moi, je crois que je vais prendre un café noisette. Finalement, au café, à Paris, souvent, on commande un café sans même regarder la carte. Donc, il serait très utile pour vous de mémoriser les différents types de café. S'il vous plaît? Oui. Bonjour. Bonjour. Un café noisette, s'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît, で人も呼べるんですね。 Alors, le café noisette, c'est un expresso avec une noisette de lait. Délicieux.